Входи. Входи. Мы как раз ужинаем. Час спустя Маркус сидел за столом семьи Рамирес, слушая, как мистер Рамирес рассказывает истории о ухаживании за женой в Мексике. Глаза старшего мужчины сияли, описывая ранние дни. «Я боялся сказать ей о чувствах», — сказал мистер Рамирес. Она была такой красивой, умной. Я думал, что ей от бедного парня вроде меня. «Что изменило твое мнение?» — спросил Маркус. Мой дед сказал мне то, что я никогда не забыл. Он сказал: «Михо, ты можешь провести всю жизнь, защищая себя от боли, или строить что-то прекрасное с тем, кого любишь, но не оба». Миссис Рамирес потянулась через стол, сжав руку мужа. 32 года спустя я все еще рада, что он рискнул. После ужина, помогая убирать посуду, миссис Рамирес отозвала его в сторону. «Ты скучаешь по ней», — сказала она с акцентом. Это не было вопросом. «Да». «Тогда почему ты здесь, а не с ней?» У Маркуса не было хорошего ответа. Тем вечером он позвонил Тайлеру и попросил встретиться за напитками. Они оказались в тихом баре в Манхэттене, вдали от обычной толпы деловых партнеров и светских львиц. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — сказал Тайлер после заказа напитков. «Я влюблен в Луну 3 года». Маркус чуть не поперхнулся виски. «Что?» «Знаю. Знаю. Она твоя сестра, ты мой лучший друг, это все усложняет. Но я больше не могу притворяться». Тайлер уставился в бокал. «Наблюдая за тобой и Сейдж последние месяцы, видя, какими счастливыми вы были вместе, пока ты не напортачил, это заставило меня осознать, что я устал бояться. Тайлер, если ты ее обидишь, я не. В том-то и дело. Я люблю ее слишком, чтобы обидеть». Тайлер посмотрел на Маркуса. «Вопрос в том, любишь ли ты Сейдж достаточно, чтобы перестать ее обижать?» Маркус молчал долго. «Я не знаю, как это делать. Я провел годы, держа людей на расстоянии. Тогда, может, пора научиться». Наутро Маркус принял решение, удивившее всех, включая себя. Вместо офиса он поехал в Квинс и провел день, посещая каждую семью, которую фотографировала Сейдж. Он говорил с Гарсия о планах дочери в колледж, помог мистеру Родригесу починить забор и слушал истории миссис Чен о внуках. Каждый разговор учил чему-то новому о смелости, о ежедневных актах любви, держащих семьи вместе несмотря на невозможные обстоятельства. Эти люди рискнули всем: безопасностью, стабильностью, знакомой жизнью ради шанса на лучшее. К вечеру, вернувшись в Манхэттен, Маркус понял, что должен сделать. Он позвонил в фонд Стерлинга и организовал проведение фотовыставки. Затем связался с каждым владельцем галереи, арт-критиком и энтузиастом фотографии в своей сети. Наконец, позвонил флористу и заказал цветов на маленькую оранжерею. «Мистер Стерлинг», — сказала его ассистент наутро, — «у меня контактная информация фотографа, которую вы просили. Сейдж Маккенна сейчас в отдаленном месте на Аляске с ограниченным доступом к связи. Отправьте сообщение через ее Emergency Contact», — сказал Маркус. «Скажите, что ей нужно немедленно вернуться в Нью-Йорк. Скажите, это о ее фотовыставке». «Сэр, я не вижу запланированных выставок, потому что мы создадим одну. Я хочу, чтобы каждая ее фотография была выставлена в галерее фонда Стерлинга, и чтобы все было готово через 2 недели». Его ассистент уставился на него. «Сэр, это невозможно. Разрешения Орлон делают это возможным, во что бы то ни стало. И убедитесь, что пресса знает. Я хочу, чтобы каждый арт-журнал, газета, фотоблог говорил о работе Сейдж Маккенны». Впервые за неделю Маркус Стерлинг почувствовал себя собой. Не испуганной контролирующей версией, оттолкнувшей женщину, которую любил, а мужчиной, построившим техимперию из ничего, превратившим скромный бизнес деда в компанию Fortune 500. Мужчиной, который собирался доказать, что некоторые вещи стоят риска всего. Тем временем на Аляске Сейдж получила криптик сообщения о фотовыставке и забронировала первый рейс обратно в Нью-Йорк,
сердце колотилось от конфужен и надежды. Она понятия не имела, что Маркус Стерлинг собирается сделать самый грандиозный жест в своей тщательно контролируемой жизни. Сейдж стояла снаружи галереи фонда Стерлинга, глядя на баннер над входом. Invisible Stories, фотовыставка Сейдж Маккенны. Ее руки дрожали, пока она читала свое имя элегантным шрифтом, окруженной цитатами арт-критиков, хвалящих ее работу. «Я не понимаю», — прошептала она себе. Она вернулась в Нью-Йорк всего 6 часов назад, поймав первый рейс с Аляски после Мистерирс сообщения о выставке. Двери галереи открылись, и Тайлер Родригес вышел, в костюме, но он уже нервный. «Сейдж, слава богу, ты здесь. Маркус сходит с ума, пытаясь связаться с тобой». «Тайлер, что это?» «Я никогда не организовывала выставку». Маркус организовал. Он работал над этим 2 недели подряд. Призвал все одолжения. Потратил состояние на разрешение и инсталляции. Тайлер жестом указал на галерею. «Тебе стоит увидеть, что он там сделал». Прежде чем Сейдж ответила, Луна появилась рядом с Тайлером, лицо сияло эксайтмент. «Сейдж, ты выглядишь потрясающе». Очень рагит фотограф Wilderness Chick. Луна крепко обняла ее. «Я так рада, что ты вернулась». Маркус был невыносим. «Где он?» «Внутри, в полном нервном срыве», — весело сказала Луна. «Он уверен, что ты возненавидишь все, что он сделал». Сейдж прошла через двери галереи и перестала дышать. Ее фотографии покрывали каждую стену, профессионально смонтированные и освещенные, каждая с маленькой табличкой с цитатами от интервьюированных субъектов. Изображения семьи Рамирес, Гарсия, миссис Чен и десятков других семей создавали мощный нарратив о надежде, борьбе и резилиенс. Но это было больше, чем просто фотовыставка. Маркус каким-то образом выследил несколько семей, которые она фотографировала, и они были здесь сегодня вечером, одетые в лучшее, гордо стоя рядом со своими портретами. «Мисс Сейдж». София Рамирес подбежала к ней в красивом новом платье. «Смотрите, мы знаменитые. Наша картинка на стене. София, ты выглядишь великолепно». Сейдж сумела, глаза наполнились слезами. «Что вы здесь делаете?» «Мистер Маркус пригласил нас. Он сказал, что сегодня вечером празднуем наши истории». Сейдж оглядела галерею, видя знакомые лица повсюду. Люди, открывшие ей дома и сердце, теперь празднуемые как герои своих историй, а не просто объекты благотворительности. «Он перелетел некоторых из других городов», — сказал голос за ней. Она повернулась и увидела Маркуса в простом черном костюме, волосы слегка растрепаны, будто он проводил по ним руками. «Маркус, я не понимаю. Зачем ты это сделал?» «Потому что твоя работа заслуживает быть увиденной. Потому что истории этих людей заслуживают быть рассказанными. Потому что он помолчал, оглядывая переполненную галерею. Потому что я наконец понял, как выглядит настоящее богатство». Прежде чем Сейдж ответила, директор галереи подошел с микрофоном. «Дамы и господа, если можно внимание, мы хотели бы пригласить художницу Сейдж Маккенну сказать несколько слов о своей работе». Сейдж френтикли покачала головой. «Я не могу. Я ничего не подготовила». «Тебе не нужно готовиться», — тихо сказал Маркус. «Просто расскажи, что ты рассказала мне о том, почему эти истории важны». С дрожащими руками Сейдж взяла микрофон. Галерея затихла, пока она смотрела на море лиц арт-критиков, богатых патронов и семей, чьи жизни документировала. 6 месяцев назад я боролась с оплатой аренды студии в Бруклине, начала она, голос крепнул. Я документировала семьи в иммигрантских сообществах, пытаясь запечатлеть их истории, достоинства, надежды, но я также была зла. Зла на систему, которая казалась предназначенной держать их невидимыми. Она помолчала, глаза нашли Маркуса в толпе. «Кто-то недавно научил меня, что гнев — бездействие, просто шум. Этим семьям не нужна была моя злость.
Им нужны были их истории услышанными, их человечность признанной, их вклад празднуемым. Толпа слушала. Интентли, пока Сейдж говорила о каждой семье на выставке, делясь их мечтами и борьбами с Элоркуэнс, рожденной генуинной любовью и уважением. «Искусство не только о создании красивых изображений», — заключила она. Оно о строительстве мостов между разными мирами, помощи людям видеть друг друга как человеческие существа, а не статистики или стереотипы. Эти семьи научили меня, что самые мощные фотографии не просто захватывают моменты, они захватывают правду человеческого духа. Аплодисменты были громовыми. Арт-критики подходили с визитками. Владельцы галерей предлагали будущие выставки. Редакторы журналов хотели фичер ее работу. Но Сейдж смотрела только на Хевер, стоящего в задней части толпы, наблюдающего за ней с выражением, которого никогда не видела. Когда вечер подходил к концу и последний гость ушел, Сейдж оказалась наедине с Маркусом в галерее, окруженная работой своей жизни. «Мне нужно тебя кое о чем спросить», — сказала она, сердце колотилось. «Ты сделал это, чтобы помочь моей карьере или чтобы купить мое прощение?» Маркус помолчал долго. «Я сделал это, потому что осознал, что был идиотом. Ты сказала, что любишь меня. И вместо того, чтобы быть благодарным, что кто-то такой невероятный, как ты, увидел во мне что-то достойное любви, я испугался и оттолкнул тебя». «Маркус, я не закончила». Он шагнул ближе. «Я провел всю взрослую жизнь, строя стены вокруг сердца, убеждая себя, что контроль важнее связи. Но эти недели без тебя научили меня чему-то». «Чему?» «Что я скорее рискну всем с тобой, чем буду иметь все без тебя». Сейдж почувствовала слезы, текущие по лицу. «Ты говоришь то, что я думаю». Маркус опустился на одно колено прямо в галерее, окруженный фотографиями семей, рискнувших всем ради любви. Он достал простое элегантное кольцо, ничто вроде флеша-бриллианта, который мог выбрать 6 месяцев назад. «Сейдж Маккенна, я прошу тебя выйти за меня замуж не из-за пунктов наследства или деловых соглашений, а потому что ты самая смелая, страстная, аутентичная человек, которого я встречал. Потому что ты научила меня, как выглядит настоящее богатство, и это не деньги, власть или контроль. Это любовь. Это партнерство. Это строительство чего-то прекрасного с кем-то, кто заставляет тебя хотеть быть лучше, чем ты есть». Сейдж уставилась на него. Этот мужчина, преобразившийся из холодного расчетливого бизнесмена в того, кто сдвинет небо и землю, чтобы отпраздновать ее мечты. «Это реально», — прошептала она. «Потому что я не могу пройти через еще одно фиктивное соглашение. Я не могу притворяться замужем за тем, кого люблю, кто не любит меня в ответ. Это реально. Я люблю тебя, Сейдж. Люблю твою страсть, интегриты, твой ужасный кофе и то, как ты споришь со мной, когда думаешь, что я веду себя как осел. Люблю, как ты видишь мир, и люблю, как ты помогла мне его увидеть тоже». «Да», — сказала она, смеясь сквозь слезы. «Да, конечно, да». Когда Маркус надел кольцо на ее палец, Сейдж осознала, что иногда лучшие истории любви начинаются с невозможных обстоятельств и людей, кажущихся совершенно неподходящими друг к другу. Иногда самые красивые фотографии приходят из самых неожиданных моментов. И иногда, если очень повезет, человек, за которого выходишь по всем неправильным причинам, оказывается именно тем, по всем правильным. 3 месяца спустя они провели настоящую свадьбу в общественном саду в Квинсе, окруженные семьями, чьи истории свели их вместе. София Рамирес была флауэр-горл, миссис Чен испекла свадебный торт. Луна и Тайлер, наконец признавшие свои чувства, были подружкой невесты и шофером. Когда судья спросил, есть ли Ваурс, Маркус и Сейдж посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Я обещаю», — сказал Маркус, — «никогда не переставать рисковать ради любви». «А я обещаю», — ответила Сейдж, — «никогда не переставать показывать тебе, что возможно, когда рискуешь». Когда они поцеловались, чирс от их унчонвентионал свадебной партии. Слышны были за 3 квартала.
Это было, все согласились, самое аутентичное празднование любви, которое они видели. А на свадебных фото, заполнивших их квартиру потом, правда ясно читалась на обоих лицах. Некоторые истории любви стоят ожидания, борьбы и строительства новой жизни вокруг. 2 года прошло с тех пор, как Маркус Стерлинг впервые заявил, что женится на первой женщине, вошедшей в дверь, и пентхаус выглядел ничем не похожим на стерильный шоукейс, каким был. Фотографии Сейдж покрывали каждую стену, но теперь включали изображения со всего мира: семьи в Мумбаи, дети в Рурал-Гватемале, пожилые пары в маленьких итальянских деревнях. Стерильная современная мебель заменена на уютные вещи, приглашающие к разговору и связи. Маркус сидел за кухонным столом, просматривая пруфы последней фотокниги Сейдж, пока она стояла у стойки, спиной к нему, готовя утренний чай. Ранний утренний свет, проникающий через окна, ловил легкий изгиб ее силуэта, и он улыбнулся. «Издателю нравится книга», — сказал он, держа пруфлист. «Они хотят 12 городской тур для запуска». Сейдж ответила, не поворачиваясь. «Это замечательно. Ты не звучит взволнованно». «Я взволнована». Я просто так же. Она повернулась к нему, руки вокруг кружки, мистер Ирс, улыбка на губах. «Я беременна». Маркус уставился. На нее долго, пруфлисты забыты в руках. «Ты серьезно?» «Смертельно серьезно. Я узнала вчера, пока ты был на той встрече совета». Улыбка Сейдж расширилась. Я всю ночь пыталась придумать, как сказать. Маркус пересек кухню в 3 шага, поднял ее с ног и закружил. «Это невероятно. Это удивительно. Это трейфинг», — предложила Сейдж, смеясь. «Перфекст», — сказал он, осторожно ставя ее и кладя руки на еще плоский живот. «Это перфекст». Их прервал звук ключей в двери. Луна влетела, за ней Тайлер, оба с кофе и выпечкой из пекар Эскорт Даурнстерс. «Доброе утро, Ловбёрдс!» — весело крикнула Луна. Готовы к еще одному эксайтинг-дню, она остановилась на полуслове, заметив, как руки Маркуса протестили на животе Сейдж. «О боже! О боже! Ты беременна!» Сейдж подтвердила грининг. «Около 8 недель». Луна взвизгнула от эксайтмент, сразу осторожно обнимая Сейдж. Тайлер хлопнул Маркуса по спине, обветренное лицо расплылось в худшей улыбке. «Это лучшая новость», — сказала Луна, слезы в глазах. «Мама и папа были бы так счастливы». «Они бы полюбили Сейдж», — согласился Маркус, голос Тикс Имошен. «И были бы амазинг бабушкой и дедушкой». «Кстати, о бабушках и дедушках», — сказал Тайлер, обмениваясь взглядом с Луной. «У нас свои новости». Луна подняла левую руку, показывая Elegant Vintage Engagement. «Ринг». Тайлер наконец набрался смелости предложить. «Наконец», — протестовал Тайлер. «Я носил это кольцо 6 месяцев, ждя правильного момента». «Правильный момент был 6 месяцев назад», — сказала Луна, но улыбалась. Они провели утро, празднуя обе новости, планируя дабл селебрейшн и споря об Эбби Намис. Это был именно тот киятик, ефрл семейный сбор, которого пентхаус никогда не видел до прихода Сейдж. Позже тем послеобеденным временем Маркус нашел Сейдж в ее темной комнате, теперь перманентли установленной в бывшей формальной столовой. Она проявляла принты из последней серии «Portraits of Expectant Parents from Different Cultural Backgrounds». «Уже работаешь над следующей книгой?» — спросил он, обнимая ее сзади. «Хочу документировать это», — сказала она, откидываясь на его грудь. «Весь опыт: беременность, роды, раннее родительство, но с перспективы семей, которые обычно не получают своих историй рассказанными, как мы». «Мы не exactly underrepresented», — заметила Сейдж. «Может, и financially нет, но former gold digging фотограф и reformed emotionally unavailable CEO, влюбившиеся во время fake marriage. Это pretty specific demographic». Сейдж засмеялась, поворачиваясь в его объятиях. «Так ты видишь нашу историю?» «Я вижу нашу историю как пруф, что лучшие вещи в жизни случаются».
Когда перестаешь контролировать все и начинаешь брать real risks. Очень философ хичал для тех CEO. Я учился у лучшей. Они стояли вместе в красном свете темной комнаты, окруженные изображениями надежды и новых начал. Снаружи Нью-Йорк баст своей ущуал энергией. Но внутри их трансформит квартиры Маркус и Сейдж создали что-то, чувствующееся как дом. «У меня кое-что для тебя», — сказал Маркус, доставая small ripped package из кармана. «Маркус, тебе не нужно продолжать покупать мне вещи. Это недорого. Просто открой». Внутри был Simple Silver Bracelet Small Charm в форме камеры. На обратной стороне гравировка для женщины, научившей меня видеть. «Я люблю это», — сказала Сейдж, глаза наполнились слезами. Прегенрнси Хаурманс заставляют меня плакать от всего. «Я люблю тебя», — сказал Маркус, застегивая брейслит на ее запястье. «Обоих вас». Пока солнце садилось над Манхэттеном, окрашивая их квартиру в Warm Golden Light, Маркус Стерлинг размышлял о пути, приведшем их к этому моменту. 2 года назад он был мужчиной, верившим в контракты и контроль, думавшим, что любовь — слабость, которой избегать. Теперь он понимал, что любовь — единственное, что действительно важно. Ни деньги, ни бизнес-успех, ни социальный статус, просто ежедневный выбор строить что-то прекрасное с кем-то, кто заставляет хотеть быть лучше. «Готов к следующему адвентуре?» — спросила Сейдж, ее рука нашла его с тобой. «Я готов ко всему». И стоя вместе в их доме, полном фотографий семей со всего мира, Маркус знал, что лучшие главы их истории еще ждут написания. Они научились, что любовь не о нахождении кого-то перфекст. Это о нахождении кого-то, кто заставляет рисковать всем ради шанса построить что-то реал вместе. Первая женщина, вошедшая в его дверь, изменила его жизнь способами, которые он никогда не мог представить. И каждый день с тех пор он был благодарен буре, приведшей ее к нему. Некоторые истории любви начинаются с careful planning и perfect timing. Другие с impossible declare terms Sofía и retrocedió, emergency su voz proposals. hueca. Но лучшие ¿Ibas a истории любви decírmelo alguna Маркус vez? и Сейдж научились начинаются с двух imperfect Estaba людей, tratando de выбирающих encontrar el строить momento что-то adecuado. прекрасное вместе, El один день momento за раз. adecuado era antes de que me И они enamorara de только ti, начинали. respondió Sofía, su voz rompiéndose. No después de que todos los demás lo descubrieran. Lisa apareció del cuarto trasero, sintiendo la tensión. ¿Todo bien, Sof? Bien, logró Sofía. Tomo mi descanso ahora. Sin otra palabra a Isen, desató su delantal y caminó al cuarto del personal, cerrando la puerta detrás de ella. Solo entonces permitió que las lágrimas cayeran. Déjame en paz, Isen, dijo Sofie, acelerando el paso mientras salía de la cafetería por la salida trasera. Su turno había terminado, pero la humillación aún ardía fresca. Isen la siguió al callejón, desesperado. Sofie, por favor, solo dame 5 minutos. Ella giró, ojos centelleando. ¿5 minutos? Tuviste 2 meses para decirme la verdad. 2 meses viéndome contar propinas y preocuparme por las facturas médicas de mi mamá mientras tú, su voz se quebró, ¿mientras qué? ¿Jugabas a ser pobre por diversión? No fue así, insistió Isen. Cuando nos conocimos en ese autobús, estaba tratando de experimentar la vida sin el nombre Carter colgando sobre mí. Por una vez, quería que alguien viera solo a mí. Pero no era solo tú, ¿verdad? La voz de Sofía bajó peligrosamente. Era un personaje que creaste. El consultor en apuros, el tipo humilde reconstruyendo su vida. Río amargamente. Dios, me siento tan estúpida. Todo lo que te dije sobre mí misma, mis pensamientos, mis sentimientos, lo que quiero de la vida, eso era real. Excepto la parte donde eres heredero de un imperio de 1.000 millones, Sofía sacudió la cabeza. Eso no es un detalle menor, Isen. Esa es toda tu vida. Personas pasaban por la calle principal, algunos miraban curiosamente su intercambio acalorado. Sofía se dio cuenta de que estaba creando una escena y respiró hondo, tratando de componerse.
¿Sabes cuál es la peor parte? Preguntó en voz baja. Confié en ti. Te dejé conocer a mi mamá. Te dije cosas que nunca le he dicho a nadie. Las lágrimas amenazaron de nuevo, pero las parpadeó. Y todo el tiempo me mentiste en la cara. Isen alcanzó su mano, pero Sofie se apartó. Sofie, iba a decírtelo. Lo juro. Solo, no sabía cómo sin perderte. Pues descubriste cómo perderme de todos modos. Sacó su teléfono del bolsillo, mostrándole la pantalla. La publicación de la periodista ya había sido compartida miles de veces, completa con fotos de Isen en la cafetería y especulaciones sobre su romance secreto con la barista. Para mañana, todos lo sabrán. Mis compañeros, mis classmates. La voz de Sofía vaciló. ¿Valió la pena? ¿Tu pequeño experimento en ser normal? El rostro de Isen se derrumbó. Nunca fuiste parte de un experimento. Lo que siento por ti es real. No sé ni quién eres. Entonces, susurró él. Por favor, no me contactes de nuevo. Sin esperar respuesta, giró y se alejó, cada paso llevándola más lejos del futuro que tontamente había comenzado a imaginar. Detrás de ella, Isen permaneció clavado en el lugar, viendo desaparecer la única conexión genuina que había conocido por la esquina. Isen estaba en el balcón de mármol de la finca familiar Carter, mirando los jardines manicureados abajo sin verlos realmente. Habían pasado 3 días desde que Sofie se alejó. 3 días de mensajes sin respuesta y llamadas que iban directo al buzón. El vacío que sentía era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Te dije que no funcionaría, la voz de Richard Carter vino desde atrás. El padre de Isen se acercó con pasos deliberados, un vaso de scotch en la mano. Jugar a ser ordinario. Isen no se giró. No estaba jugando a nada. No, Richard arqueó una ceja. ¿Entonces qué llamarías abandonar tus responsabilidades para servir café y perseguir a una chica que trabaja por salario mínimo? Su nombre es Sofie, dijo Isen entre dientes. Y no estaba abandonando nada. Estaba tratando de entender qué significa realmente nuestra compañía para la gente real. Richard rió, el sonido vacío de calidez. ¿Gente real? ¿En oposición a qué? ¿Gente irreal como nosotros? ¿Sabes a qué me refiero? Sé que has avergonzado a esta familia. Richard dejó su bebida intacta en la barandilla del balcón. La reunión de la junta es mañana. La expansión de Singapur no esperará tu crisis de identidad. Isen exhaló, forzándose a mantenerse calmado. No voy a volver, papá. Richard dejó su vaso con un clic agudo. Oh, ¿crees que no? Pero lo harás. Aún estás legalmente atado a la compañía, Isen. A menos que quieras una batalla en los tribunales por cada centavo que has gastado en tu pequeño experimento. El estómago de Isen se apretó. No lo harías. Pruébame. La voz de Richard era fría. O eres mi hijo, o eres solo otro problema que necesito resolver. ¿Realmente pensaste que podías vivir como una persona regular? Naciste para estar en la cima, Isen. Cuanto antes lo aceptes, mejor. Sofie me vio, dijo Isen casi para sí mismo. No el nombre Carter o el dinero. Solo a mí. Y ahora ha visto todo y no quiere nada contigo, señaló Richard brutalmente. Esa es la realidad, hijo. La gente o te quiere por tu dinero o te resiente por tenerlo. No hay término medio. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. Isen se volvió a la vista, incapaz de soportar la mirada satisfecha en los ojos de su padre. El helicóptero sale para la reunión de la junta a las 900 am, continuó Richard, ya alejándose. Te espero en él, vestido apropiadamente y preparado para tomar tu lugar legítimo. Cuando los pasos de su padre se desvanecieron, Isen sacó su teléfono una última vez. Su pulgar flotó sobre el contacto de Sofie.
¿Qué podía decir que marcara una diferencia ahora? Con una claridad repentina, Isen se dio cuenta de que tenía que encontrar su propio camino, uno que no estuviera definido por las expectativas de su padre ni por el rechazo de Sophie. El lápiz de Sophie se movía por la página con trazos rápidos y enojados. La biblioteca estaba silenciosa excepto por el ocasional giro de páginas y el suave tecleo de teclados. Habían pasado 3 semanas desde que la verdad sobre Isen explotó en su vida, y se había lanzado al trabajo escolar con determinación renovada. Eso no parece arte renacentista para mí, susurró Jen, su compañera de clase, espiando su cuaderno de bocetos. Sophie miró su dibujo, líneas oscuras y caóticas formando un paisaje urbano que se sentía más como su estado emocional que cualquier cosa que hubiera estudiado. Solo despejando mi cabeza. ¿Has visto esto? Jen deslizó su teléfono por la mesa. En la pantalla había un artículo de noticias de negocios. Heredero Carter renuncia al negocio familiar, impactando a la junta e inversores. El corazón de Sophie dio un vuelco contra su voluntad. El artículo mostraba una foto formal de Isen en traje, luciendo nada como el hombre que había conocido. ¿No es ese tu tipo de la cafetería?, preguntó Jen. ¿El qué? Sí, cortó Sophie, empujando el teléfono. Y realmente no quiero hablar de eso. Más tarde esa noche, después de su turno en Brood Awakening, Sophie ayudó a su madre a preparar la cena. El pequeño apartamento se sentía seguro, un mundo lejos de oficinas de gran altura y decisiones de 1.000 millones. «Estás callada esta noche», observó María, revolviendo la olla de sopa en la estufa. Sophie se encogió de hombros. Día ocupado. ¿Es el chico? ¿Isen? Sophie casi dejó caer el plato que sostenía. Mamá, por favor. Lo sabes, continuó María sin inmutarse. Tu padre no siempre fue el hombre que recuerdas. Cuando nos conocimos, era amable, idealista. El dinero lo cambió, no al revés. Esto no es sobre papá, insistió Sophie, aunque el paralelo no se le escapaba. Isen me mintió por meses. Me vio luchar para llegar a fin de mes mientras probablemente iba a un penthouse cada noche. Tal vez, dijo María gentilmente. O tal vez estaba luchando de maneras que no podías ver. Sophie quería discutir, pero se encontró recordando fragmentos de conversaciones, la expresión tensa de Isen cada vez que sonaba su teléfono, sus comentarios sobre expectativas y libertad. ¿Había verdad enterrada en las mentiras? Ya no importa, dijo Sophie finalmente. Volvió a su mundo y yo sigo aquí en el mío. Exactamente donde pertenezco. Pero esa noche, mientras trabajaba en un ensayo, Sophie se encontró buscando más noticias sobre la renuncia de Isen. Los artículos revelaban poco, solo declaraciones corporativas sobre perseguir otras oportunidades y especulaciones sobre tensiones familiares. Fuera lo que fuera que Isen estuviera haciendo, no era su preocupación. Sophie tenía su propio camino que seguir, su propio futuro que construir. Cerró su laptop, determinada a enfocarse en las cosas que podía controlar: su educación, su trabajo, cuidar a su madre. Aún así, mientras se dormía, Sophie no podía evitar preguntarse dónde estaba Isen esta noche y si alguna vez pensaba en ella. La cafetería del campus no era tan buena como Brood Awakening, pero Sophie necesitaba un cambio de escenario. Los exámenes parciales se acercaban y no podía arriesgarse a encontrarse con recordatorios de Isen en su lugar de trabajo. Habían pasado 2 meses desde su confrontación en el callejón, y los chismes finalmente comenzaban a desvanecerse. Sophie Gardner. Miró desde su libro de texto para ver a un hombre alto y bien vestido acercándose a su mesa. Algo en su andar confiado parecía familiar. Soy James, dijo, extendiendo la mano. James Whitaker. Soy amigo de Isen de la escuela de negocios. Sophie se tensó. No estoy interesada en hablar de Isen. Solo 5 minutos, insistió James, tomando el asiento frente a ella sin esperar permiso. Te vi por la ventana y no podía dejar pasar la oportunidad de aclarar algo.
No hay nada que aclarar, respondió Sophie fríamente. Mintió. Fin de la historia. James la estudió un momento. ¿Sabías que Isen se suponía que tomara el puesto de CEO este año? Su padre lo había estado preparando desde que tenía 18. A pesar de sí misma, Sophie sintió un destello de curiosidad. ¿Y? Y Isen lo odiaba todo. Las expectativas, el privilegio, la forma en que la gente lo trataba como si no fuera más que una cuenta bancaria. James se inclinó. El día que te conoció en ese autobús, acababa de salir de una reunión de junta después de decirle a su padre que necesitaba tiempo lejos. La mano de Sophie se apretó alrededor de su taza de café. ¿Por qué me dices esto? Porque Isen se fue, dijo James simplemente. Renunció a la compañía, rechazó su fondo fiduciario y se fue. Nadie sabe dónde está. Ni siquiera su familia. La noticia golpeó a Sophie más fuerte de lo que esperaba. Eso es extremo. ¿Lo es? James arqueó una ceja. ¿O es exactamente lo que te dijo que quería? Libertad para ser él mismo sin que el nombre Carter lo definiera. Sophie recordó las palabras de Isen en la cafetería. ¿Qué quieres?, había preguntado. Asterisco libertad, había respondido cuando ella le devolvió la pregunta. Asterisco solo ser yo. Mira, continuó James, no digo que debas perdonarlo por mentir, pero tal vez considera que la relación de Isen contigo fue lo más honesto en su vida, incluso con las omisiones. Después de que James se fue, Sophie se quedó inmóvil, su libro olvidado. Había estado tan enfocada en cómo Isen la había engañado que no había considerado lo que su relación podría haber significado para él. Esa noche, mientras caminaba a casa, Sophie pasó por un kiosco con una revista de negocios. El titular llamó su atención: futuro incierto para hoteles Carter sin heredero aparente. Por primera vez desde su ruptura, Sophie se permitió preguntarse si tal vez, solo tal vez, había más en la historia de Isen de lo que había estado dispuesta a ver. El Pinewood Lodge estaba enclavado contra las montañas, su letrero de madera desgastada balanceándose suavemente en la brisa. Nada como los relucientes hoteles Carter Grand con sus candelabros de cristal y pisos de mármol. Este lugar tenía carácter: pintura descascarada, pisos crujientes y un encanto que no podía fabricarse. Te perdiste un lugar, llamó Marcus, el dueño de 60 años, señalando una esquina del escritorio de recepción. Isen estaba puliendo. Lo siento, respondió, agregando más barniz a su trapo. Después de 3 semanas trabajando en el hotel independiente, aún no estaba acostumbrado a tomar órdenes en lugar de darlas. Su pequeña habitación en los cuartos del personal era aproximadamente del tamaño de su baño anterior. El pago apenas cubría lo esencial, sin embargo, a pesar de todo, Isen se sentía más ligero que en años. Hay una fuga en la cabaña 7, anunció Marcus, dejando una caja de herramientas junto a Isen. ¿Crees que puedes manejarlo? 2 meses atrás, Isen habría llamado a mantenimiento. Ahora asintió confiadamente, aunque solo tenía una idea vaga de cómo arreglar una tubería con fuga. Más tarde, empapado pero victorioso después de luchar con la plomería, Isen se sentó en el porche trasero del lodge, viendo el atardecer pintar las montañas de oro. Su teléfono, un modelo básico, no el último smartphone que una vez llevaba, vibró con un texto de James: tu padre anunció nuevo CEO hoy. Acciones bajaron 3%. ¿Cómo es la vida en la montaña? Isen sonrió ligeramente. La caída de acciones enfurecería a su padre, pero no era su problema. Mejor de lo esperado, escribió de vuelta. Aprendiendo habilidades reales por una vez. Una familia joven se registró mientras Isen estaba en el deber de recepción esa noche. Su niña pequeña miró con ojos amplios la cabeza de alce montada en la pared. ¿Es real?, susurró. Isen se inclinó sobre el mostrador. Entre tú y yo, creo que podría guiñar si lo miras lo suficiente. La niña rió, y sus padres sonrieron agradecidos. Una interacción tan pequeña, pero llenó a Isen de satisfacción.
Esta gente no le importaba su apellido o cuenta bancaria. Aquí era solo Isen, el tipo amigable en la recepción. Esa noche, mientras las polillas bailaban alrededor de la luz del porche, Isen sacó la fotografía de Sofie de su billetera. La había tomado una tarde en el parque, capturándola a mitad de risa mientras hojas de otoño giraban a su alrededor. A veces consideraba llamarla, contarle sobre su nueva vida, pedir otra oportunidad. Pero, ¿qué derecho tenía? Sofie merecía a alguien que hubiera sido honesto desde el principio. Aún así, en noches como esta, con el peso del legado Carter finalmente fuera de sus hombros, Isen se permitía imaginar un final diferente para su historia. Uno donde hubiera encontrado el coraje para decirle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Tal vez algún día sería digno de una segunda oportunidad. Por ahora, aprender a ser verdaderamente él mismo era suficiente. Deberías ir a buscarlo, dijo Lisa, deslizando un latte recién hecho por el mostrador a Sofie. Habían pasado 3 meses desde que Sofie supo la verdad sobre Isen. 3 meses lanzándose al trabajo y la escuela, tratando de olvidar. Pero el dolor permanecía obstinado y persistente. ¿Y decir qué? Respondió Sofie, limpiando la máquina de espresso. Hey, ¿recuerdas, la chica a la que mentiste por meses? Lisa puso los ojos en blanco. James te dijo dónde está Isen. Algún lodge en la montaña, ¿verdad? ¿Qué te detiene? Sophie había compartido el encuentro con James semanas atrás, pero convenientemente omitió la parte donde él le deslizó una nota con la ubicación de Isen Pinewood Lodge, 6 horas al norte en autobús. Orgullo, admitió Sophie finalmente. Y miedo de que haya cambiado, pero no lo suficiente. Que todavía seamos de mundos diferentes. Que esto no sea suficiente tiempo para reconstruir la confianza. Tienes razón, asintió Isen. No es suficiente tiempo. La honestidad entre ellos era dolorosa y liberadora, una base que no había existido antes, frágil pero real. El crepúsculo se asentó sobre las montañas mientras Sophie y Isen caminaban de regreso al lodge. Su conversación había despejado el aire, pero los dejó en un lugar incierto, ni juntos ni completamente separados. El autobús de Sophie de vuelta a la ciudad saldría en menos de una hora. «Puedo llevarte a la estación», ofreció Isen mientras se acercaban al edificio principal, luz cálida derramándose de sus ventanas. «Gracias», respondió Sophie, tratando de ignorar la pesadez en su pecho. ¿Qué había esperado de este viaje? ¿Un final de cuento de hadas? ¿Una reconciliación dramática? La vida no era tan simple. En la pequeña cocina del lodge, Isen preparó 2 tazas de café, un hábito de su pasado que ahora se sentía familiar y extraño. Viejos hábitos, dijo con una pequeña sonrisa, deslizando una taza hacia ella. Sophie la aceptó, sus dedos rozándose brevemente. Este es buen café. No tan bueno como el tuyo. El simple cumplido quedó suspendido entre ellos, un recordatorio de dónde habían empezado y cuán lejos habían llegado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sophie finalmente, la pregunta que había estado flotando desde que llegó. Isen se apoyó en el mostrador, su expresión pensativa. Depende de lo que quieras, Sophie. Lo que quiero, no esperaba que le devolviera la pregunta. He hecho mi elección, dijo Isen en voz baja. Elegí la honestidad, incluso si significaba perder todo lo que pensaba que necesitaba. Pero no puedo hacer tu elección por ti. Sophie miró su café, buscando respuestas en sus profundidades. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. Es justo. Pero tampoco sé si quiero alejarme sin darle a nosotros una oportunidad real. Afuera, el viejo camión del lodge esperaba para llevarla a la estación de autobuses. El tiempo se agotaba. Podríamos empezar pequeño, sugirió Isen. Llamadas, visitas cuando puedas manejarlas. El largo distancia ya es lo suficientemente duro sin agregar problemas de confianza, señaló Sophie. Isen asintió, aceptando su punto sin discusión. Esta nueva versión de él, paciente, humilde,
dispuesto a aceptar verdades difíciles, era extraña y atractiva. Debería irme, dijo Sophie finalmente, mirando el reloj. Mi mamá me espera mañana. Caminaron al camión en silencio, 1000 palabras no dichas entre ellos. Mientras Isen abría la puerta del pasajero para ella, Sophie tomó una decisión. Café, dijo de repente. ¿Qué? Empecemos con café. Sophie encontró su mirada directamente. El sábado que viene, mi día libre. Vienes a la ciudad, tomamos café en algún lugar neutral. Sin promesas más allá de eso. No era perdón. Todavía no. No era una relación. Ya no. Pero era una posibilidad, una puerta dejada deliberadamente entreabierta. La sonrisa de Isen fue cautelosa, esperanzada. Me gustaría eso. Mientras conducían hacia la estación de autobuses, la carretera de montaña serpenteando a través del bosque oscureciente, Sophie se dio cuenta de que a veces la elección más valiente no era alejarse o saltar, sino simplemente permanecer abierta a lo que podría venir después. Sophie ajustó su blazer mientras caminaba por el pasillo de mármol del museo. Después de 2 años como asistente curatorial, hoy marcaba la apertura de su primera exposición. Mujeres renacentistas artistas olvidadas de Florencia ocupaba el ala este del museo, la culminación de su tesis de posgrado. ¿Nerviosa?, preguntó su colega Thomas, enderezando un cartel junto a un retrato del siglo XVI. Aterrada, admitió Sophie, revisando su reloj. Los visitantes llegarían en 30 minutos. Su teléfono vibró con un texto de su madre tan orgullosa de ti. Nos vemos a las 7, . El siguiente mensaje era de Isen llegando tarde, tráfico. Guárdame algunos de esos Horst de Oeuvres elegantes, . Sophie sonrió, guardando el teléfono. Su camino de regreso el uno al otro no había sido directo. Esa primera cita de café llevó a otra, luego visitas de fin de semana al lodge. Por meses existieron en un terreno medio cuidadoso, no del todo juntos, no del todo separados. Cuando Isen eventualmente regresó a la ciudad, no fue para reincorporarse a los hoteles Carter. En cambio, lanzó una pequeña firma de consultoría ayudando a hoteles independientes a competir contra cadenas de lujo. La ironía no se les escapaba a ninguno. Sophie enderezó un marco, recordando cómo Isen la había ayudado a colgar bocetos preliminares en su pequeño apartamento mientras preparaba su propuesta de exposición. Había estado allí a través de cartas de rechazo y eventual aceptación, así como ella lo había apoyado reconciliándose con partes de su familia mientras mantenía su independencia. Las puertas del museo se abrieron temprano y una figura familiar entró. Pensé que estabas atascado en el tráfico, dijo Sophie mientras Isen se acercaba. Podría haber exagerado para sorprenderte. Le entregó un pequeño paquete envuelto. Para tu gran día. Dentro había un marcador de plata antiguo grabado con un diseño renacentista. Me recordó a ti, explicó Isen. Hermoso pero práctico. Suave hablador, bromeó Sophie, aunque claramente conmovida. Mientras los invitados comenzaban a llegar, Sophie tomó un momento para observar a Isen charlando con sus colegas. Se movía por el mundo de manera diferente ahora, confiado en quién era en lugar de que representaba su nombre. Su relación no era perfecta. Aún discutían sobre dinero, a veces la frugalidad arraigada de Sophie chocando con los ocasionales derroches de Isen. La confianza había tomado tiempo en reconstruirse, con retrocesos en el camino. Pero de pie en este momento, viendo sus mundos personal y profesional fusionarse sin problemas, Sophie sintió un profundo sentido de corrección. Su historia no había seguido ningún camino convencional. No hubo rescates dramáticos, ni grandes sacrificios. Solo 2 personas eligiéndose día tras día a pesar de sus diferencias. Mientras la exposición se abría oficialmente y Sophie avanzaba para dar su discurso de bienvenida, captó la sonrisa alentadora de Isen desde la multitud. A veces, el viaje más extraordinario comenzaba con el gesto más simple, como ofrecer cambio suelto a un extraño en un autobús.
Si estás disfrutando esta historia de amor entre Sofía y Isen, no olvides dar like, comentar y compartir este video con alguien que necesita creer en segundas oportunidades. Tus reacciones significan mucho para nosotros. ¿De qué país estás viendo? Dinos en los comentarios y suscríbete al canal para más historias que muestran cómo pequeños gestos pueden cambiar destinos. Nunca sabes cuándo ofrecer cambio suelto a un extraño podría ser el comienzo de algo extraordinario.